dari kalangan Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi basata lana bisatal insi wal mahabbah wa qabila amala hujjati baitihi fa'amalahum mu'amalatal ahibbah. Ahmaduhu jalla man yuhmadu wa yushkar wa ashhadu an la ilaha illallah adhalla man jahada wa ghafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah khairu man hajja wa i'tamar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma halala muslima wa kabbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun jalilul miqdar wa'idun jamilul syi'ar wa sammahu Allah ta'ala yawmal hajjal akbar wa yajtami'u fihi al-hajju bimina yastakmiluna manasikal hajji wa yataqarrabuna ila Allah wa yuhyuna sunnata abihim Ibrahim bima yabahuna fi hadzal yawmil azim minal qarabin fa inna Allah ta'ala amarahu bidhabhi walidihi famtathala amara bihi ta'ian wa kharaja bibnihi musari'an wa qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa ahwa ila halqihi bisikin nudiya ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalik najzil muhsinin fa'utiya bikabshin minal jannah fadhabahu fidaan liwalidihi fa'tabiru ya ulil absar. Aina man umira bidhabhi ibnihi fabtadara al-i'timar fa aina man umira bidhabhi syatin fa'athara hubbud dirhami wad dinar fakanat sunnatan muakkadatan alal qawlil mukhtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti biasa, marilah kita semua sama-sama menitakan
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya ben acauin seteja larangan-larangannya. Kau lengacek dekat para ajunan seteja, terutama dekat kau letibi, sopaja kau le sarang pancenengan betul-betul etetiaki orang sesa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang sepecerah etunya cukan ontong bedanang akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya saat semakin merupakan hari raya kurban, ada yang mengatakan Aidun Nahri, juga beda boleh sengocaaki Idul Adha. Tujuannya apa? Kangku ngingak-ngingain, meneladani serta mencontoh dari sebuah cerita saya sangat luar biasa, saya sangat bersejarah bagi umat Islam, karena menurut logika kalau bukan semata-mata ada unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada tujuan mulia dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin seorang ayah Nabiullah Ibrahim alaihi salam mau menyembelih putra kesayangannya Nabiullah Ismail alaihi salam seki umur 7 tahun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jauh sebelum peristiwa akad itu terjadi, Nabiullah Ibrahim ampun sering berkurban 1000 embik, 300 sapi, 100 onta. Dari sifat kedermawanan beliau, setuju malaikat aroma seketon dari kelambanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, malaikat aroma seheran sampai beliau tibi telecor debu, telecor ocak, terlanjur berkata, wallahi lau kana li ibnun la'adbahannahu fi sabilillah wa ataqarraba bihi ila Allah ta'ala azza wa jal. Cek sangkingah wallahi Nabi Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wallahi cek sangkingah sengko andi nak laki yaktena bi engkau esambelia kangkui negaki agaman Allah Subhanahu wa taala ben kurban akiyah kangkui mesemak takarrub dekat Allah Subhanahu wa taala. Lah langkong pan 8 tahun para hadirin, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Nabiullah Ibrahim alaihi salam mai kelopain deka ocak sepernah beliau terbuaki beberapa tahun setepongkor. Nabiullah Ibrahim lepah
dek kedebu yang pernah beliau ucapkan beberapa tahun setebongkor. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala pas abareng putra laki dek Nabiullah Ibrahim alaihi salam pas ibarengin nyamah Nabiullah Ismail alaihi salam. Kira-kira umur 7 tahunan burle bura, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah akati dumalam negak disa iki Nabiullah Ibrahim asarin pas amimpe tebuna nang edele mimpi gak disa Ufi bin Nadhirik sekadito tekaaki Ibrahim apa siteti ocan kakeh beberapa tahun setepongkor tingpon Nabiullah Ibrahim gak dinto cekeh pas mikir kelakuna napa debu sebadang dalam mimpi gak dinto betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau hanya tipu daya syaitan. Melana nang etangkel beluk ka disa akati dumalemna pas enyamaaki yaumut tarwiyah otabe hari tarwiyah. Kemudian malam tanggal sanga Nabiullah Ibrahim ampe pole debu sedateng dalam mempena sami akatia mempe sebadanang tangkal belu Ufi bin Nadhirik lakukanlah Ibrahim apa yang menjadi nazarmu beberapa tahun yang lalu. Berhubung mimpi kak dinto ampon dukaleh Nabiullah Ibrahim meyakini bahwasanya mimpi kak dinto datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melana nang etangkel sanga kak dinto akati beri pas enya main yaumu Arafah, hari Arafah. Kemudian nang etangkel 10 malam tangkel 10 Nabiullah Ibrahim alaihi salam pas amimpe boleh mimpi kadinto sami akatia mimpi sebelum nang etangkel belu bentangkel sanga 100% Nabiullah Ibrahim alaihi salam meyakini bahwasanya debu sebadanang mimpi gadisa betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas Nabiullah Ibrahim alaihi salam ingin secepatnya melakukan tugas mulia pepakon dari Allah Subhanahu wa ta'ala ingki kadinto menyembelih putranya Nabiullah Ismail seki umur 7 tahun. Melana ten kaula sareng panjenengan seteja umat Islam disunatkan untuk berpuasa nang etangkel belu yaumut tarwiyah pas etangkel sanga yaumul Arafah nang etangkel 10 akati semakin yaumun nahri sampai ambu deki salastarena solat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepatnya tanggal 10 akati aremangken gadinto Nabiullah Ibrahim entar dek karajina Siti Hajar. Pas ada Bu Hajar Damah Ismail mon bedah marenah pandiin beberse bedain kelampiin sepan mapan minyain sera om pasoroy obun polan segecaki bisingko eke bangelencer eke bantar jalanan deka negara Mina. Saampuna Siti Hajar mangkiin Nabiullah Ismail alaihi salam melakukan sesuai debu
dari abanah Nabiullah Ibrahim salah setara penikah beliau berdua mangkat ke negeri Mina kalaban abekta todi sangat tajam kalaban tampar lah ebekto nikah para tretan para rabu hadirin sesangetan kalau hormatin setan nikah kimeng setan nikah posang menggunakan segala macam cara untuk menggagalkan proses penyembelihan kadito. Setuju cara saya lakonin supaya penyembelihan Nabiullah Ismail sarang abanah Nabiullah Ibrahim neka tidak terlaksana. Termasuk godaan saya pertama saya lancaraki setan neka itu juaki deka abanah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Setan ngocak Ibrahim panjenengan seorang nabi makbede seorang nabi mau menyembelih putranya apa tak tega been mak nyembeli putrana Nabiullah Ismail ki burle ki umur 7 tahun. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ajawab kelaban tegas mon kepikiran setan tapi dak ada mapole cak bacaan riala tugas papakon dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti godaan setan sepertama neka ampun gagal. Setan aku de nomor 2 elang cara kida karajinah Siti Hajar panjenengan pole maknang tenang napa taan di ati curiga Ismail gak disate bekta ngelencer tak bekta jalanan sekecaki beli bi abana debun Siti Hajar dek ke setan beencek pak setan tang anak je ke ba ngelecer ke ba jalanan mon pencen tolos beli demi tugas pepakon dari Allah subhanahu wa ta'ala sengkok pasrah sengkok patuh jangankan kerokun anak esam belia nyawa tang nyabah sekalipun untuk menegakkan agama Allah untuk tugas pepakon dari Allah dan kaulah ikhlas dan kaulah pasrah nekah godaan setan saya lancaraki deka Siti Hajar rajinlah Nabiullah Ibrahim. Berarti godaan senomor 2 nekah ampun juga gagal. Godaan senomor 3 itu juaki deka Nabiullah Ismail alaihi salam nekah terakhir nekah setan ngocak kakek Ismail mak nang senang mak krokun amain kijak berjalan akan tinggi sekejap akhir ane beli bi abana pate ane bi abana Nabiullah Ismail adabu sami'na wa ata'na li amri rabbi sengkok patuh tunduk pasrah mon pencen Arya merupakan tugas papakon dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setan tak putus asa pakun aku dedakan Nabiullah Ismail alaihi salam saya tahu kerem pegada ada re koil nekah cepon setan berhubung Nabiullah Ismail nekah ampun cermet pas montut betoh eyon talaki dek ke setan melana untuk orang yang melaksanakan haji deka Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah neka beda kewajiban saya kutu ilakonen engkika dinto abalang balang jumroh ula wusto dan akobah engkika dinto ngontalaki betoh dek kesetan seraya berkata bismillahi
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesimpulannya bahwasanya setan gak dito aku de ketiga-tiganya neka ampun gagal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saampuna Nabiullah Ibrahim gak dito depak berdenangin negara Mina pas eker cedaki sareng Nabiullah Ibrahim ada budak keputranah Nabiullah Ismail kalaban debu ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. He tangana Arya bertugas dari Allah Subhanahu wa taala nang dalam tang mimpi engkau berdebu jak mon kakeria esaro sampeli sareng Allah Subhanahu wa taala. Dak remah mongku kakecong. Dak remah mongku pendapat kakena. Nabiullah Ismail ajawab kalaban tegas, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu ta'ala minas sabirin. Abah, lakukanlah, tulian lakonin napa sitati tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mon pencen ajunan melaksanakan kelaban ikhlas, insyaallah ajunan mangki inten kaulah sebagian orang-orang yang sabar. Saampuna Nabiullah Ismail kadito pasrah, tunduk, taat akan perintah pepakon dari Allah Subhanahu wa taala. Pas permintaan terakhir debuna Nabiullah Ibrahim deka Ismail, cong mon marenah elaksanaki penyembelian, mon beda permintaan terakhir dari kakek kocak akhina beda abah mon ajunan nyambeliatan kaulah tanang dua soko dua nyona pekotaki peseken taleen pemapan pakuat makleten kaulah tak akelupuk makleten kaulah tak akeluceng takok panjenengan ngolaten ten kaulah pas panjenengan kadinto tak tega dek katen kaulah. Abah mon ajunan yang belieten kaulah muatan kaulah kadinto coba ada pagi ke atas, ada pagi ke bebe, ada pagi ke tanah. Takok ajunan ngolaten muatan kaulah terakhir pas ajunan aroma sa tak tega. Abah mon ajunan yang beliatan kaulah pelengenan kelampin ajunan abah nyon tolong pengesaki takok keneng letesen dere neten kaulah takok dekiting pon peleman pas epangki umi otabah epuh ten kaulah takok epuh ben umi kadito selalu enga pas tak kelem elang tak tega dek katen kaulah. Abah mon ajunan yang beliatan kaulah bibir ajunan nyon keke abah makle panjenengan makle ajunan kadin to kuat agel gele erten kaulah. Abah mon pon lastareh nyam beliatan kaulah kelampih ten kaulah ni kanyo ona air pagi jauh patau dah ke umi tak ke umi ten kaulah ngolaten ngatela pas engak dek ten kaulah pas tak bisa elang tak tega dek ten kaulah. Abah mon pon lastare yang beli ten kaulah umpamai pon bedenak kanak amain dek ke compok sepantaran sebenjen ten kaulah cak paring aki abah
cak beki tako umi engak keten kaula pas tak tega selalu engak dekten kaula abah mon pun lastarinya beli ten kaula seumpaman dekik panjenengan peleman dek kecompok pas bedenak kanak sepadah muwana sareng ten kaula panjenengan tak tepati aceling cak tapati ngolaten tako panjenengan selalu engak tak tega deten kaula pas Nabiullah Ibrahim saampuna mereng pernyonan dari Nabiullah Ismail pas Nabiullah Ibrahim kadito adabu nikmal aunu anta ya waladi ala amrillahi ta'ala la ocak sengak jiriyana seteti dukungan sebisa bantu dah seengko sebagai reng sepo bisa melaksanakan tugas papakon dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Saampuna kedua-duanya ni kaampun bulat ingin melaksanakan proses penyembelihan lating esabe dek kala era Nabiullah Ismail todik setajem ampun siap esabe dek kala era Nabiullah Ismail sedaja malaikat sebadenang elangi nek sedaja pada molar pada nangis nyakseen proses penyembelihan kadito Allah ada budak malaikat beanjak nangis beanjak sampai sedih sakseen bain jak montang kebulah tang hamba Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail melancarkan proses penyembelihan proses kurban hanya semata-mata mengharap ridho dari sengkok. Seketika nikah Nabiullah Ismail ada permintaan boleh sepaling terakhir abah ten kaula nya onah talih sebadenang tanang ten kaula talih sebadenang soko dua ten kaula nikahnya on buka akhi saos abah takok ten kaula karena terpaksa karena keng etaleen tak aglubuk tak aglujeng demi melancarkan tugas demi melangsungkan proses penyembelihan kadito saampuna Nabiullah Ibrahim kadito siap kanggo nyambeli Nabiullah Ismail lating sesangat tajam todik sesangat mapan neka anehnya tingpon beliaki dak kele era Nabiullah Ismail apa hendak dikata neka tak bisa mekotong tak bisa melokah koleen Nabiullah Ismail gak ditopas ada budak ke abana abah pekuat ajunan cek sampai tak ke panjenengan pekuat ajunan abah cek keng karena cinta benih serdeten kaulah sampai todi sesangat tajam ngak kenikah bisa tak mekotong tak melokah leir ten kaulah ebek toh nikah cukan Nabiullah Ibrahim todi saya tekuk nikah pesta taki dak betoh kak dinto pas sebe teti dua Nabiullah Ibrahim kak dinto pas adabu dak betoh betoh eta taki todi eta taki ke betoh bisa sebe teti dua tapi arapah mon egel gelaki kala eratang anak Nabiullah Ismail alaihi salam mak tak lokah mak tak gelem kotong pas todi kadinto ada bu mator dek ke Nabiullah Ibrahim alaihi salam fatakallama sikin bi qudratillahi ta'ala ya Ibrahim anta taqul iqta
wa ilahul alamin yaqul la taqta fa kaifa amtathilu amaraka asiya li rabbik neka o caan todi se eda buaki ya toraki dekat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim salat maktubah otabe salat selema bekto. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di akhir khutbatan kaulah ngereng kaulah ajunan seteji jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah, bisa berkorban ontah sape ambi, pilihlah hewan ternak, hewan kurban semapan, sebagus, selempo, sekuat kangkui tompaan ten kaula sarang panjenengan sedeja menuju deka surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Juga lebat dalam rangka hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, kaula sarang panjenengan sedeja bisa berbagi dengan fakir miskin, bisa berbagi kelaban orang selemah, kaum duafa, sehingga kaula ajunan sedeja bisa merasakan napa saya rasaki juga orang fakir dan miskin. Ya toren di paling akhir khutbatan kaula sareng panjenengan dari kisah cerita mungkin nekaki orang lengkap dari panduan cerita-cerita seampun disediakan neng sedeja buku-buku atau kitab-kitab yang menerangkan tentang Idul Adha atau pelaksanaan tugas mulia penyembelihan Nabiullah Ismail sareng abana Nabiullah Ibrahim. Muka-muka kaula sareng panjenengan sedeja bisa mengambil hikmah seberat apapun ujian seetrema ten kaula sareng panjenengan dari Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka kaula ajunan sedeja barengin kuat sehingga kaula ajunan sedeja bisa etetiaki orang seiman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu ala raumi anfi man jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil war. Amma ba'du fa ya ayuhan nas i'lamu anna yawmakum
هذا الأكبر الأيام والشعائر وأكثرها مناسك ومشاعير، فاتقوا الله ما استطعتم وأكثروا من الصدقة والاستغفار والتكبير وصلة الأرحام، ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأواه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل